Atay min sila say. Di ka guba. Sa'yo, buhato na to ani. Rugby bata. Dito, adik. Ulit. Matagaan ay pata. Pusta ay. Pila. 100 lang gusto. Guanay, ang mulupad si Kop. Ako tayo. Nagwab, nabuto 20. Uy, dago na gurubay para di takbay mo lang bay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ako Jol, para di 100. Bay, manago ta bay kay basig makabayad og 100. Tara ta. Bay, direta manago bay, para di ta makitaan. Ini si Rubol di ta makitaan. Ito no, para di ta makabayad og 100. Tawo na turo bay, para di ta makitaan bay. Sige boy, kabit ka. Bayad og 100 na. Boy, alay sa basta ba lagi. Iyo aboy. Ilong mo tubig ito. Makbayad og 100. Suara, sila ko ba? Ya. 100. Positive yun. Ay, positive yung day. Rugby boy man yun. Rugby boy. Atay naramdaman mo dire. Oh, bumpers. Atay bunga na din yun. Gawin pa lang. Uy, naon ta na. Sila ba limbungan? Nakakalilig time part. Ito ka niyo ba? Anay ka man. Ate, di ka. Yan yung baton. Di ka naman ta. Nado ka man isos tunggan. Tulong. Iyo nga mata. Nagawa itong ganog. Bay. Muli na to bay. Please like, follow, and share.